سامنے کہ ایک مکے نے اندر آدمی آ جس کا نام ہے ولید بن مغیرہ، اور تھوڑی جی تفصیل ہلکی جی اس نے گلا دو چار سنا کے پھر گھر اساں چھوڑ دے ساں، کیونکہ انشاءاللہ تساں میں آقا اس تفصیل ویسا کہ سورت والعصر اگر تساں سمجھ آ گئی ہے انشاءاللہ، اور میں امید بھی کرنا انشاءاللہ میں مولانا صاحب اور نال بھی اور طاہر بھائی اور نال گل بھی کیتی ہے کہ اللہ زندگی دیتی در رمضان ٹائم بدلا ساں، درس نہیں چھوڑنے، درس جاری رہے سی انشاءاللہ۔ اثر تو بعد ٹائم ہونا الحمدللہ، اثر تو بعد الحمدللہ ٹائم بھی اچھا مسجد گزرے نا، درس جاری رہی تاکہ کم از کم ہفتے نے اندر کچھ نہ کچھ مواد تو سنے سامنے آئی ہوئی تھی۔ اسی صورت انشاءاللہ تفصیل نال مولوی اکسن صاحب آئے تو اللہ بھلا کرے، نہ آئے تو میں انشاءاللہ اللہ پاک چاہے تساں جڑانا درس دیساں تساں سامنے صورتاں کھولساں تاکہ کم از کم رمضان نے کیتی لمحات ہونے تھوڑے جے تیڑے رمضان دا رہ گئے او ساڈے جڑانا لمحات ضائع نہ ونجن، کچھ نہ کچھ ساڈے پلے پے۔ تو ولید بن مغیرہ نے بارے میں دسیا کہ سورت قلم نے اندر اللہ پاک تفصیل بیان کیتی ہے کہ ولید بن مغیرہ ای کون ہے، ای گزشتہ درس نے اندر میں انہاں پنجا پہناواں نے نام بھی تساں دسیا ہے تے ای بھی تعارف کرایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نے وڈے جرنیل گزرین اور اسلام اور کفر نی حالت 100 تو زیادہ جنگا لڑیے نے، اور ہر جنگ نے اندر جاہلیت نے دور اور اسلام نے الحمدللہ انہاں فتح پائیے۔ انہوں نے جسم نہ کوئی حصہ ایجا نہیں ہے کہ جس نے ہوتے اسلام آسے تے اسلام تو پہلے بھی تلوارہ نہ لگیا ہون، جسم انہوں نے چھڑنی ہو گیا، مگر الحمدللہ ای خاصیت آئی کہ آنے جدر خالد نی تلوار نکل پہوے پھر دشمنہ میدان چھوڑنا پہنے یا خود موتا ایک لڑائی ہوئی ہے، غزوہ موتا تو مشہور ہے جیسے حالانکہ نبی کریم علیہ السلام خود شریک نہیں ہوئے، صحابی ترے جڑے ماشاءاللہ جنہ سالار بنا کے جرنیل بنا کے عبداللہ ابن رواحہ، زید ابن حارثہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، ان تریاں پہ جی نے 3000 لشکر دے کے اس لشکر نے وچ پہلی لڑائی اسلام نی طرفوں خالد بن ولید لڑی ہے، کیونکہ سن 7 ہجری نے اندر خالد بن ولید، عمر ابن عاص، عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ ای ترے اکٹھے مسلمان ہوئے، ای بھی ایک الگ تفصیل ہے۔ تا پہلا غزوہ سن 8 ہجری یعنی ہجرت نے 8ویں سال اللہ نے محبوب بھیجیا کہ ایک اللہ نے محبوب نے صحابیاں بڑی بے دردی نال شہید کیتا گیا دھوکہ دے کے، تو نبی علیہ السلام فرمایا ونجو رومیوں نال لڑائی کرنے جس وقت جہاد سے صحابہ نکلے ہیں نا جی، تو اس وقت خالد بن ولید بھی انہوں نے ویچیا۔ کتاب المغازی نے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ جس وقت خالد بن ولید فرمانے عبداللہ ابن رواحہ، جعفر بن ابی طالب، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ای صحابی شہید ہو گئے، تب مسلمانہ فیصلہ کیتا ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ کا کہ ہون ساڈا اگر کوئی سلار ہے تو خالد بن ولید نے آتی تلوار دو۔ پہلی اسلام نی حالت نے لڑائی آئی، خالد بن ولید فرمانے کہ اس تاڑے ماں سمجھ نہیں آئی، میں اتنی تیزی تلوار چلائی کہ 9 تلوارہ میرے ہتھ ٹوٹ گئیں، چلانا گیا اور آخر کار لکھ رومیہ نے وچکاروں مسلمانہ نے 3000 نہ لشکر بچا کے مدینہ منورہ انہاں کے نام دیا۔ او خالد بن ولید ای انہاں نے پیو جس نے میں تذکرہ پہ کرنا، جس نے نام ولید بن مغیرہ آیا، اللہ پاک اللہ کہ ولید بن مغیرہ کیتا کیا ای او آدمی ہے مکے نے اندر سردار آدمی ہے، اس نے گل منی بھی بن گئی۔ چلو اس گلاں چھوڑ دینے ہیں انشاءاللہ تفصیل دا اس نے اللہ پاک بریاں خصلتاں جس طرح نے فلانا آدمی چور ہے فلانا آدمی کوڑا، اللہ پاک دا اس نے بریاں خصلتاں سورت نون والقلم بیان کیتیاں صرف ساڑھے ایسے عبرتوں کہ جڑا مسلمان آج ای حرکت کرسی اس قرآن نیا جڑا اس نے بارے اترے یا اس نے مصداق اسی بھی بڑھساں اسا نے اندر اللہ نہ کرے اس چو کوئی عجی خصلت آوے ادا خصلت کیڑیاں ای انشاءاللہ آئندہ درس سے چھوڑنے ہیں۔ ایک گل چھوٹی جی درمیان جی اللہ پاک پا دیتی ہے کہ ولید بن مغیرہ کتنا بڑا آدمی ہے، سردار آدمی ہے، چودھری آدمی ہے، علاقے نہ سمجھو کہ وڈا آدمی ہے، اس نے منی میں نہیں ہے۔ ایک ٹائم ایجا آیا کہ نبوت ملنے تو 5 سال پہلے یعنی نبی علیہ السلام نے عمر ہائی اس وقت 5 سال اپنا 35 سال نبی علیہ السلام جوان آئے، اور اس ٹائم مکے نے اندر صادق اور امین نہ لقب اللہ نے محبوبہ ملیا، کافر بھی اپنیاں مانتا آن کے اللہ نے رسول کو رکھ چھوڑ ہویا کیوے کہ بیت اللہ شریف جڑا ہے نا، بیت اللہ شریف ای بنے ہے ٹال لے ویچ اتے نیڑے تریڑے پہاڑ آئے جس لئے می وسے نا اتو سارا پانی آوے بیت اللہ شریف نے وچ وڑواں جے تے وڑ کے نتیجہ ای نکلے کہ بیت اللہ شریف نے کندہ بھی نکیا چھوٹا جا کونے دروازہ لگے تے اتے چھت بھی نہیں
نتیجہ ہی نکلا کہ جس وقت یہ معاملہ بڑھنے لگ پیا تو مشرکین مکہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ بھائی بیت اللہ شریف نی نوی تعمیر کرنی چاہیے نہیں ہے، ایسا دوبارہ بنانا چاہیے نا۔ اللہ نہ کہا رہے جاہلیت نے وچ کفر نی حالت بھی او لوگ بیت اللہ نی خدمت کرنے آئے، باہروں جڑے لوگ حج کرنے آئے انہوں جاہلیت نے طور طریقے نے مطابق انہاں ستو پلانا، روٹیاں کھلانیاں، انہاں سے خیمے لانے، انہوں نے خدمت کرنی۔ تو یہ نبوت ملنے تو 5 سال پہلے نہیں گل ہے، نبی کریم علیہ السلام اللہ نبوت نہیں ملی ہے۔ مشرکین مکہ بہ کے فیصلہ کیتا کہ ہن کی کیتا وجہ ہر سال اور ہونا ہی ہے کہ جڑے باہروں لوگ آؤن نا وہ آن سونے چاندی دیا چیزاں تے بیت اللہ وچ ایک جاگ بنی آئی اوتھے آن کے رکھ چھوڑن چھپا کے کہ جس وقت ضرورت پیسی اساں ویچ کے تے بیت اللہ شریف نے جڑے کام او کرائے ویسن تے ادھر مکے نے اندر ایک سب تو وڈا نامی گرامی ڈاکو اور چور ہے، وہ ہے کون نے پتہ نہیں؟ سیرت حلبی اچ لکھیا او ہے کون؟ اللہ نے رسول نہ چاچا ابو لہب ای شراب پینے آ نال چورا نے ایک ٹولا ملائے آج جس ٹائم موقع ملے نہ تو بیت اللہ جو کوئی سونا کٹ کے کھڑے تے کھڑ کے ویج کے تے آپ پہ بھی شراب تے نال سنگیاں بھی اور ایک واری انہوں نے چوری نہ پی گئی تے جڑے دوئی چور ہیں انہوں نے تے گچے شچے بھی لائیاں گئیاں انہوں نے تل مار کے کٹا شٹا بھی گیا ای نس کے اپنے نانے نانی نے کہار چلا گیا کچھ عرصے تک چور رہا چھپا رہا انہوں نے ویکا کہ بھائی تو سونا بھی پہ نکلنا چیزیں بھی پہ نکلنیاں دروازے بھی لوگ کین کندہ بھی لوگ کین اتے چھت بھی نہیں اور مشورہ کرو تے اس کاران دوبارہ تعمیر کرو۔ اللہ نے کرنے انہاں تیانا جدہ جڑا آیا ساحل ہے جس طرح پورٹ جس آنے جدہ پورٹ نے اندر ایک جہاز آیا لکڑیاں نے جہاز اسے لونے آئے اور وہ پانی نے وچ ٹرٹ کے آیا اور اس نے سیٹ تے لا کے تے لوگ بیٹھے آئے تے بولی پہ لگنی ہے کہ اس نے پھٹے کوئی کہ نہ تا آوے مشرکین مکہ پتہ لگا انہاں کا دار الندوہ ایک بیٹھو گئی اتھے بیٹھے تے مشورہ کیتا نے کہ کس طرح ان پھٹے حاصل کرنے سے ونجے تا ولید بن مغیرہ صدہ نے کرسی اسا سے لائی نے آرچ پیری سارے بیٹھے اس مشورہ کے دسو جی ہر آدمی مشورہ دیتا تو ولید بن مغیرہ کافر ہے اور بھی کافر ہے تو ولید بن مغیرہ کنے ویکھو سوچو کار پہ بڑھانے ہو اللہ نا ای بیت اللہ نے اللہ نے نبی ایک گزرا نے ابراہیم علیہ السلام اس بڑھائے اس نے پترے ایسا سے میں تسا کے درخواست کرسا کہ اس بیت اللہ نی تعمیر آرام نہ پیسہ نہ لایا مجھے ایک کافرہ کتنا خیال ہے یعنی کافر بھی چاہنے ہیں کہ اللہ نے کار تو ہونے تھے اللہ معاف کرے مسجد کے نہیں بیٹھنے سوڑنے آزی کہ تو پہ پیسہ آنا تحقیق تک کر گنو کہ پیسہ بھائی ہے بھی صحیح بھی یا نہیں اس آقا بھائی جتنا تک حلال پیسہ نہ جمع کر سو بیت اللہ شریف نی تعمیر نہیں ہونی حلال پیسہ جمع کیتا بھائی شراب نہ پیسہ نہ ہوئے جوئے نہ ہوئے زنا نہ ہوئے غلط کم نہ پیسہ نہیں حلال کمائی اتھنی جڑی ہے وہ آن کے لوکا رکھی جمع ہو گئے پھر ولید بن مغیرہ ایک جماعت کے ان کے جدہ ایئرپورٹ گیا اور اتھے مان کے پہنچ کے جہاز والا جڑا آدمی ہے اس نال گل کی تھی تو پھٹے کے دے اور پھٹے کے ان کے آن کے چھت تیار کیتا چھت تیار کرنے تو بعد ہون بیت اللہ شریف وہاں شہید کر سن اگے کچھ نہیں ہونے یا ہر آدمی ویکو کافر آئے نے بر انہوں نے دلی ڈر آنے کہ در اللہ نے کرنی ایٹ پنی دے ساڑی اللہ ایٹ تو ایٹ نہ وجا دے اور آج مسلمان اتنا بے حیا بے غیرت ہو گیا کہ اللہ نے کرو کڑیا پہ لا کے کھڑ لیں اللہ نے کرو لیٹر لا کے کھڑ لیں اللہ نے کرو موٹر پہ چوری کرنے اللہ نے کار ای ویکو میں آنا کافر انہا مسلمانہ کو میں آنا چنگیا ہے وہ کافر ہو کے بھی کیا ہے کہ اللہ نے کار مال بھی غلط نہ لگے تے اللہ نے کار نہیں اٹ بھی کوئی تروڑنے سے تیار نہیں ہے انہوں آقا بھئی ایسی تا نیڑے نہیں ہونے ولید بن مغیرہ آقا چلو ایجا کرنے میں چڑھنا بیت اللہ شریف تے چڑھ کے مارنا وٹا مارنا اٹ کچھ نہ کچھ تروڑنے تو بعد تو سیماں بھی چھوڑ دیو آپ بھی کران جو لو رات گزرن دیو صبح ہوئی اگر ویکھا نے کہ میرے نال کوئی معاملہ ہو گیا اللہ خف ہویا تو ضرور گالے کوئی نہ کوئی میری ٹانگ با مروڑ سی تے ای سمجھو اللہ خف آئے اس غلط ہے تے کدے میں صحیح سلامت صبح جینا اٹھ کے آ رہا تو سمجھو اللہ اس غلط راضی ہے بیت اللہ شریف نہیں چڑھا سارے مل کے کرساں کام انہاں آگا جدھر آنے اٹھ چڑھانا ایٹ پننے آتے وینا تالے کالا شاہ سب بیٹھے انہاں آقا بھئی تالے دے سب پہ تے پھون کرنا ہے تے جنگ بار تھی تالے لے کے آ رہا سارے لوگ آقا بھئی خطرہ آنے تھوڑی یہ ٹھلا بعد اللہ پاک ہے کہ ہل پہ جی اور ہلا آنے کو سب پہ ہاں چاہ کھڑا ای بھی علامت ہے کہ اللہ چاہنا کہ اللہ نے کارنا کام ہوئے ولید بن مغیرہ چڑھ گیا چڑھ کے 4-5 اٹا پنیاں پان کے بیت اللہ شریف نیاں لے کے آ رہا
लोग आखस भाई हुण जो लोग कर रहे हैं रात गुजरो नहीं दो, रात गुजरी तो सुबह वेखा ने जी तो वो बिल्कुल सही सलाम होते उन्हें आखा भाई लगना अल्लाह चाहना अल्लाह ना घर तामीर होवे। फिर सारे लोग इकट्ठे मिल के हुण तां असीं मिस्त्री ते काम कराने महल्ले वाले किसी अल्लाह ना करे किसी ने खाते च रोटी आवे जे एक तड़े मिस्त्री नहीं ते मत्थे ते 3500 वजा के सुनी मसीतियां रोटी देना मौत मिस्त्रियां अल्लाह ने घर वाले ते फालतू एकियां दुइयां त्रियां कितनियां रोटियां खुलाने अल्लाह ने घर वास्ते साडे कोल कुछ नहीं। ये याद रखियो अल्लाह ने घर खैर आबाद हो सुने तो फिर साढ़े घर भी सुख ते सकून ना उसी ने। फिर नतीजा की निकला जी बैतुल्ला शरीफ बना उसने तो छत पाया गया और उन्होंने कुल हलाल ना पैसा मुका नहीं। अज भी मुशरिकीन मक्का ने हाथ नहीं बनी ईजाद और बुनियाद ने के हतीम बैतुल्ला ने आर चबेरी एक जाग ने ई भी बैतुल्ला ना हिस्सा आ। मगर जिस वक्त मुशरिकीन मक्का को हलाल पैसे मुक्का है उन्हें आका बस जिधर तक बना गया था ये काफ़ी है जड़ी जाग रह गई उसका छोड़ जाओ वो है तो बैतुल्ला ना हिस्सा मगर उससे छत नहीं पै सका। आज भी जिन्हें लोगों उम्र आज किया कहने हतीम उजाग मौजूद है बल्कि लोग जान देने उधर दो नफल पढ़ने से अल्लाह पाक माँ और मेरे घर वालियाँ भी सादत दी है असी भी गया अल्हम्दुलिल्लाह और उधर दो नफल पढ़नी अल्लाह पाक असा भी तौफीक दी है मगर होना बहुत मुश्किल काम है। तो वो बैतुल्ला शरीफ जिस वक्त तामीर हो गया बन गया बनने तो बाद दरवाजे शरवाजे लग गए तामीराती काम मुक गया तो उस वक्त एक मसला पेश आ गया। इस सबक ने साढ़े आसे आज निक्या निक्या गल तो लोग मसीतियां ने मदरसे ने गिराए ने झगड़े करने फड्डे करने उन्होंने मुसलमाना से पैगाम है कि जिस वक्त मुशरिकी ने मक्का वेखा कि हुण मरहला आ गया किस चीज़ ना कि बैतुल्ला ने नाल एक वट्टा जिसा हजरे अस्वद आखने उस वट्टियां कौन लावे हर कबीला चाहने कि मेरा सिर उच्चा होवे मैं लाना चाहना इतना ने वे जी आप तलवारा बाहर कढ़िया ने ताहने जिस वक्त काफर लड़ो ना उस जमाने तो जड़ा सख्ती करे ना तो वो ई करने कि लहू ना प्याला आने उसने हाथ डोब के बाहर कट के उत्ते करे यानी वो आके मैं मर वैसा ने पीछे ना हट सने हर आदमी कौम कबीले लहू ने हाथ डोब के बाहर कटे। नतीजा ही निकला कि हर आदमी आने मैं जान चाहसा मगर किसी ही वटन लाने दो 80 लासा आने इतने वलीद बिन मुगीरा ने एक पिराया अबू उमैया बिन मुगीरा बड़ा अक्लमंद आदमी है उस आका भाई लड़ाई छोड़ जाओ ना एक दुनिया मारो एक ही वट्टे तो इतना उच्चे काम कर छोड़ा तो पे लड़ लो लड़ो नहीं रख छोड़े सा रख रे उस आका जुलो अपने अपने घर ते कल हारों में सुबह आन के वेख्यो जड़ा आदमी बाबुसलाम जिधर आज बनया बूआ इत्थों जड़ा आदमी लगना वेखे तने उसा हकम फैसला करने वाला सालिस उसा बनागी नहीं जी कोई उस फैसला किया उससे राजी उन्हें आका सही है आने जिस सुबह आन के मुशरिकीन ने मक्का वेखा तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा और मेरा पाक पैगंबर अल्लाह ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने पे उन्हें आको सादे कमीन आगे हुण फैसला होए सी हुण अल्लाह ने रसूल फैसला की कीता असा मुसलमाना दसना अल्लाह पाक चाहना कि मेरे महबूब ने मनने वाले ए जे फैसले करा करो हुण लड़ाई मुकानी आई अल्लाह ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमली अपनी चादर तले रखी उस तो बाद आवाज दी कबीला बनु अदी कबीला अबूबदार कबीला फलां सारे कबीले इकट्ठे हो गए आखने वट्टियां चाओ ते चाने तो बाद सारे इकट्ठे रखो चादर रखने अल्लाह ने महबूबा को लड़ाई मुकाइए हुण ए जा करो कि ऐसा चौं पासों हर कबीला चावे तो उस टिकाने पहुँचाओ। अल्लाह ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहने पाए सारा कबीले वाला चाया चाह के उधर खड़ के रखने उन्हें आका मुहम्मद अपने पाक हथ नाल तू ये ला छोड़। फिर अल्लाह ने महबूब चाह के ते हजरे अस्वदा उधर रखा ई दरुस असा भी मिला कि झगड़ा होवे फड्डा होवे सालिस और हकम बनो जिरगोई बनो दोवां पासों ही फैसला ना करो एक पासे नहीं दोवां पासे वेखो ते दरमियानी राह इख्तियार करो कि झगड़ा मिटे तोड़ ना पैदा होवे जोड़ पैदा होवे। तो वलीद बिन मुगीरा नी गल मनी गई सरदार आ ते फिर उस तो बाद वलीद बिन मुगीरा इस्लाम आया इस्लाम आने तो बाद वलीद बिन मुगीरा ने तेवर बदल गए फिर उन्हें इस्लाम ने मुखालफत की अल्लाह ने महबूब नाल ज़्यादतियां कीतियां फिर कुरान दा बुरियां खसलतां उसने बयान की अल्लाह पाक मां और तुसा हयाती दी जिंदा रहा इंशाअल्लाह जड़ा आइंदा दर्स उसी साडा उसने अंदर इंशाअल्लाह 10 बुरियां खसलतां की आईयां उन्हें बयान करसा। अल्लाह पाक अगे दुआ है कि अल्लाह पाक मां और तुसा अमल करनी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।